मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर पिला माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने को स्वागत करुच्ची। पिला माने कौन ना तमक नहीं दरखास्त। तो दरखास्त कौन ना दरखास्त जोटा कि तुम 2024 बोर्ड एग्जाम को 5 मार्क आसो दरखास्त बुझेगा। प्रश्न सह आंसर नहीं सिलेक्शन प्रश्न सह आंसर नहीं पिला माने गोटी गोटी। तो समस्ते देखिबो कहीं भी स्किप करिबो नले हैरान हो जिवो। एटा तुम परीक्षा पई जेतिकी उपयोगी तुम भविष्यत पई सेतिकी उपयोगी बुझेला पिला माने। तो समस्ते टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दिया समस्ते जॉइन हो जिवो पिला माने सब किछि एटी प्रोवाइड करा जिवो। तो चला हमें स्टार्ट करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबो बेल आइकन को दबाई देबो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई एवं लाइक शेयर समस्ते कर दो। तो पिला माने चला हमें स्टार्ट करबा। कोन देख क्वेश्चन कौन देछि तुम अंचल रे गमनागमन करना तुम अंचल रे गमनागमन पाई कोनोसी भल सड़क माने तुम अंचल तुम जीवा आसिया जो करछ गमनागमन जो कहउछ कोन भल सड़क नहीं अंचलवासी तरफ जिलापाल को दरखास्त माने अंचलवासी तुम अंचल जी सब अच्छा तरफ तुम जिलापाल जी अच्छा गोटे तुम दरखास्त लिख बुझेगा। दरखास्त कौन लिख जे कि जिलापाल कौन ना अति जिलापाल आकृष्ट होइकी जे तुम गोटे कना नलकूप खोलदेवे पिला माने। तो कौन लिखिबो सेटा कौन से कौन जिनस अच्छी सब तादरे। तो सबू स्टार्ट करिया पिला माने। तो प्रथमे देखिबा आमे कौन लिखिबा ना माननीय प्राप्तिस्तु दरकार नहीं खाली माननीय गोटे कमा दब माननीय पाखे कमा दब पिला माननीय कमा तापरे श्रीजुक्त जिला जेहेतु जिलापाल दउचे श्रीजुक्त जिलापाल नयागढ़ बुझेला। तापरे देख कौन लिख ना महोदय समीपेश कौन ना महोदय समीपेश बेसिकाली बारंबार कहूँ जिते भी दरखास्त हो पिला माने तुमको बारंबार कहूँ दरखास्त हो कि पत्र लिखन हो तुम मैंने कौन कर ना तुम विषय बुझेगा। विषय विषय हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने विषय लिखा को जमा भी भूल ना बुझेगा। विषय हूँ बहुत इंपोर्टाट। तो विषय कौन पिला माने देख विषय कौन देछि ना तुम अंचल रे गमनागमन पई कोनोसी भल सड़क ना एटी कौन लिखब ना गमनागमन पई सड़क संबंध रे तुम आवेदन करछ लिखब कौन ना गमनागमन पई सड़क संबंध रे आवेदन। रणपुर सरपंच जड़े तुम ग्रामर सरपंच किए तुम लिख तुम ग्राम ना लिख सॉरी ग्राम ना लिख सरपंच जरिए सरपंच द्वारा तुम कौन ना जिलापाल को दब तुम लिखिदब जिला सरपंच को दब सरपंच जिलापाल को लेकिन देवे बुझेगा। तापर देख महाशय पिला माने महाशय महाशय रे कमा दब ऊपर माननीय तले महाशय बुझेगा। कौन लिख निवेद्य एही कि जे निवेद्य एही कि जे मु श्री रवींद्र महापात्र रणपुर कौन ना रणपुर पंचायत अंतर्गत सामुका साही अधिवासी अटे। तुम जी लिख तुम कौ पंचायत लिख तुम कौ साही अधिवासी ताको लिख बुझेगा। एति तुम आई होप तुम मैंने एति पिला माने बुझी पारथुबो बुझेगा। तापर कौन देला पिला माने आम ग्रामटी निहाती कौन आम ग्रामटी निहाती अवहेलित अवस्था अच्छी कौन ना आम ग्रामटी निहाती अवहेलित अवस्था अच्छी। तो कौन कर अवहेलित अवस्था थिले पिला माने गमनागमन निमित्त आंभर कौन ना गमनागमन निमित्त आंभर कौन ना भल सड़कटीए नाही जो सड़क आंभे माने जीवा आसिबा करुछु ताहा सच्चा सड़क अण ओसारिया एवं खाल खमारे कौन खाल खमारे परिपूर्ण बुझेला। ग्रामर लोक माने व्यवसाय पत्र पाई बाजार को जीवा ना ग्रामर लोक माने व्यवसाय पत्र पाई बाजार को जीवा पिला माने स्कूल कॉलेज को जीवा एवं रोगीटीए डाक्तरखाना को जीवा समय रे नाना असुविधा हेउछि। तो बुझेला पिला माने कौन देला ना जो सड़क आंभे माने जीवा आसिया करछु ताहा कौन ना कच्चा माने कौन आबड़ा खाबड़ा जोटा कौन ना पिचु नुह कच्चा तो अण ओसारिया माने से कौन माने ओसारिया नुह सब बहुत छोट
ଏବଂ ଖାଲ କ'ଣ ଆବେଡ଼ା ଖାବେଡ଼ା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲ ବହୁତ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କଲେଜ ବି ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ରୋଗୀଟିଏ ଡାକ୍ତର ବେସିକାଲି ହେଉଛି ରୋଗୀଟିଏ, ଯଦି ରୋଗୀଟିଏ ତାର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମିତି ଆବେଡ଼ା ଖାବେଡ଼ା ତା ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ଯିବା ସମୟରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବ ନା ଏଣୁ ବିନୀତ ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭଲ ସଡ଼କଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଶାମୁକା ସାହିର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। ଯଦି ସେ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ନା ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 8ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ, ତାପରେ ନା 8ଟି 11ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ, ତମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଧାଡ଼ି। ଦେଖ ଏତିକି ଲେଖିଲ ତମେ ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ କହୁନି କି ପିଲାମାନେ ତମେ 2 ପେଜ୍ କି 3 ପେଜ୍ ଲେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିବ ଦରଖାସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲା ଗୋଟେ ପେଜ୍ର ଅଧା ବି ଲେଖ। ତମେ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ 5କୁ 5 ପାଇବ ପିଲାମାନେ। ତମ ମାର୍କ କେହି ବି କାଟି ପାରିବେନି। ବୁଝିହେଲା, କହୁଛି ତମ ମାର୍କ କେହି ବି କାଟି ପାରିବେନି। 100% ତମେ 5 ମାର୍କ ଆଣିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଇତି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟି ଦରଖାସ୍ତ କେହି ବି ଭୁଲିବନି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟି ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୋ ମତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ନା ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ। ଦରଖାସ୍ତ ବହୁତ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶାମୁକା ସାହିର ଅଧିବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ତରଫରୁ। ଶାମୁକା ସାହି ତମେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦେଇଛ ସେଇ ଡେଟ୍ର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉଟା ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଠିକଣା। ଠିକଣା ହେଲା ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ କରିଦେବ 2ଟା ବକ୍ସ, ପିଲାମାନେ ବକ୍ସ କରିବ ପିଲାମାନେ 2ଟା ବକ୍ସ କରିଦେବ। ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ, ପ୍ରେରକ ହେଉଛି ତମେ, ଗ୍ରାହକ ହେଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରେରକ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶାମୁକା ସାହି ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼। ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ଼, ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତମେ ପଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବି ନ ଆସେ ଏଇଟା ତମ ଉପଯୋଗୀ। ବୁଝିହେଲା। ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ତମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ କି ତମେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ, ଯଦି ତମକୁ ଆସିବନି ଖରାପ ଲାଗିବ, ଲାଜ ଲାଗିବ, ତ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଦରଖାସ୍ତ ତ ଆସିବ। ଏଇ ଆକୁରେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ଯେଉଁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।